Mag-exam pa rin tayo. Mag-klase man ta sila, exam yun ta. So, accuracy, o lagi accurate, exactness of measure, distance, or circumference. O, sakto din ang imong pagsukod. Okay, mo ito yung iwan nga, kung dili sakto ang imong pagsukod, balik, mapaluan ka sa imuhang customer. Calculation, process or an act of calculating. So, kabit mata o inches, no? Ako na niya mo? Kuha pa ta. Kaya kuha na ta, nag-quarter na ta. Ha? Wala po kayo, kuha pa ta. So, katong basics, sa adlaw na to, di kuha na mo pila ka oras sa sila. Anong dali ka? Ha? So, kung magsukod ka, kinahanglan na atay panuhon. Ha? Panuhon. Kung tindog stand, natural will be kukuha na taong measurement. Kung tarong tindog, ha? Tarong tindog, ano yun? Dili kayo. Wala daw, bako na yung muhang. So, tarong tindog, then do not take your body measurement. Dili kumukuha sa inyong kaugalingon nga measurement. Then, empty pockets, remove belt, extra clothing before taking body measurement. Kung nag-jacket ka, umuha. Kung okay lang, kung may belt eh. Wala, okay lang. Basta eh, wala yung sunod yung bulsa. Yung bulsa, wala nang kita ka, so, wala yung sunod yung bulsa. So, measurement should be taken exactly. Kana dili mag-ihok, ana-ana. Dili mag-ihok. Let's down the measurement taken to make a necessary computation. So, kung mag-measure na, kinahanglan isulat. No, isulat mo? Sige, isulat yun. Kay Aaron, dili. Ilang ito yung shoulder? Murag 15, murag 16. 16 siguro. Ipagsukod din ako na dili. So, dili yung horizon. Kinahanglan isulat. Sige, isulat ang sangay sukod. Sige, isulat. Isulat ha. Shoulder. Shoulder. Dayon, armhole. Armhole. Armgird. Then sleeveless. O, itason sa imuhang abaan dari pabukton. Sunod, bus. Then, bus distance. Bus distance or apex distance. Then, bus height. Bus height. Bus height. Dayon, waistline. Body figure front o body figure back. Body figure front o body figure back. Mana waistline? Waistline and waistline. Length of the blouse. Length of the blouse. Then, chest front or chest back. Chest front or chest back. Ilan na nakabuo? 14 na na? 13. 14 na? 14? 14. Shoulder. Shoulder, armhole, armgird, sleeve length, bust distance, bust height, waistline, body figure front, body figure back, length of the blouse, chest front, chest back. Waist hips,
No, hips. Dahil yun, sa blouse na. Sa pants na to, sa balon. Tutunuan na mo saya. Pants. Waistline, hips, dayon, crotchline. Then wala kayong ginagalusok dun ang diretso na bali, button circumference. Di ba? Button circumference. Kanina. Wala na siya itong ano. Length sa pants. Length. Waistline, hips, crotchline, bottom circumference, dayon, length sa pants. Wala na siya. Kung naisaya, ang bottom circumference is 12 or 13. Sasaya na. Then, kung A-line, sa A-line niya, 12 or 13. So, muna na. Okay na, nalilista. Partner, nalilista nun. So, paasa na inyong pincer. Sige. Pagayon mo ni Sir, isla yung ibungalan. Kung saya naariha, ito salat na muli sa papel ka. Aron ini uli, ako pihapon ta. Nagisi, nagisi. Tapi gusto matulog din eh. Tapi yung ko matara mangyari. Iring kung pagbalik ko ng iring yang tudaan ano ito sa na eh. Soldier. Iron Guard nila eh. Arm Guard. Tapos bus. Bus distance. Bus height, waistline, body figure, front back. First hindi pa ganyan ano. Salang na. Tapos belt for blouse. Salang na. Tayo.